Ayan, samantalahin nyo na guys sa pag-checkout habang naka-live pa po tayo ha. Naka-free shipping po tayo dito sa Metro Manila guys kapag nasa Mindanao ka po. Ayan, expected na po na meron pong shipping fee pero hindi po ganun kalaki dahil nga po meron po tayong mga pa-discount, reseller at TikTok. Ayan, guys, pwede nyo pa tong adjustan pataas guys ha. 16 inches po yung haba ng electric fan na to. Naka buy one take one na po yan guys sa basket number 1 and 2. Ayan, pwede din po tayo mag-checkout ng isang electric fan lang. I-click nyo na po yung yellow basket natin. Piliin nyo po yung isa lang. Ayan. Samantalahin nyo na yung pa-discount mga sis habang nakabagsak presyo po tayo ngayon. Ayan, habol-habol na habang naka-live pa po tayo ha. Nasa yellow basket lang ho natin yan. Yes, madam, free shipping na po yan guys ha. May kasama na po siyang, ayan, basket number 1 po guys. Kapag gusto nyo po ng dalawang stand pan po yung marireceive nyo. Ayan, naka-free shipping po yan dito sa Metro Manila guys ha. Kapag gusto nyo naman po ng may kasamang dispan, basket number 2 po kayo. Ayan, isang stand pan at isang despan, basket number 2 na po yan guys. Ayan, free shipping din po yan dito sa Metro Manila guys. Yes madam, meron po tayong COD, nakadepende po yan sa mga account natin kung bibigyan po tayo ni TikTok. Ayan, kaya habol-habol na po tayo guys sa ating yellow basket. Ayan, hindi po yan nag-overheat kahit na magdamag po yan naka-andar, pero kailangan pa din po ng pag-iingat. Ayan, may kasama na din po itong manual guys, pero madali lang naman pong i-assemble, kaya hindi na po kayo mahihirapan sa pag-assemble nito. Ayan, naka-box po yan guys, tigi isang box po sila guys. Ayan, safe po yan na ma-receive nyo guys. Ayan, dito sa Metro Manila guys, mabilis lang po yung shipment. 2 to 3 days na po 2 to 3 days lang po yung pag-deliver po guys. Pinakamatagal na po yung pang 3 araw. Mostly po 2 days lang po ship out ngayon, kinabukasan marireceive yun na po. Ayan, sa Mindanao naman guys, 6 days. Ayan, 6 days po, pinakamatagal na po yan. Ayan, basta wala lang pong bagyo guys. Yes madam, pwedeng isa lang din po. Kung gusto niyo po ng isang electric fan lang, pwede po. I-click niyo na po yung yellow basket natin. Ayan, nasa yellow basket lang po natin yan guys, kaya samantalayin niyo na po yan sa pag-checkout. Ayan, dalawang electric fan na po yan guys ha. Kung gusto nyo ng stand pan, nasa basket number 1. Pero kung gusto nyo po ng stand pan at dispan, basket number 2 po kayo. Free shipping po yan dito sa Metro Manila guys. Kapag nasa Mindanao ka naman po, may expected po yan na shipping fee. Pero hindi po ganon kalaki. Ayan, basta i-claim nyo po yung mga pa-voucher and discount natin guys bago po kayo mag-checkout para makalist po kayo ng mga babayaran. Ayan, naka-free shipping na po tayo guys ha. I-claim nyo po yung mga pa-discount natin guys. Ayan, meron nga dito na kapag checkout na 1.6 lang yung binayaran dito sa Metro Manila. Ayan, basta i-claim nyo po yung mga pa-discount guys ha bago po mag-checkout para makalis po kayo ng babayaran. Ayan, pwede po tayo magbasa ng mga customers reviews. Nasa yellow basket lang ho natin yan guys, kaya samantalahin nyo na po yan ha. Basket number 2 po tayo guys, isang despan at isang stand pan. Yung haba po niyan guys, 16 inches po guys, pwede nyo po yan adjustan. Pwede din po tayo magbasa ng mga customers reviews. Ayan, thank you sa pag-checkout madam. God bless po. Ayan, sa mga bagong pasok dyan, basket number 1. Kung gusto nyo ng parehas stand pan, basket number 1. Pero kung gusto nyo po na may kasamang despan, basket number 2 po tayo. Ayan, malakas po yung hangin yan guys, hindi po yan mabigat. Ayan, hindi po yan malakas sa kuryente guys ha. Hindi din po yan nag-overheat, basta mag-ingat na lang din po. Ayan, thank you sa pag-checkout madam. God bless po. Yes madam, buy one take one na po yan. Pero kung gusto nyo po ng isa lang, i-click nyo na po yung yellow basket natin. Piliin nyo lang po yung isa. Ayan, for flexing naman po ng disband guys. Nasa pin post ko na po yan guys ha. Itingnan nyo na lang po guys. Ayan, go na po tayo guys sa ating yellow basket guys ha. Naka buy one take one na po yan. Free shipping po tayo dito sa Metro Manila guys. Ayan, samantalahin nyo na po yan habang nakabagsak presyo po tayo, habang nagka-discount pa po yan.
Dalawang stand pan na po yan guys ha. 1.6 lang po yan guys kapag nasa Metro Manila ka po. Ayan, makakaabal ka po ng free shipping sa Metro Manila guys ha. Nakadepende din po yan sa ating location. Ayan, go na po tayo guys habang nakabagsak presyo po tayo. I-claim nyo po yung mga pa-voucher and discount po natin guys. Samantalahin nyo na po yan guys habang naka-live pa po tayo ha. Makakaabal lang po tayo ng mga pa-discount habang nasa live pa po tayo. Ayan, pwede po tayo mag-add to cart lang po mga sis ha. Ayan, i-add to cart, i-check out yun na po yan. Dalawa na po yan guys ha. Dalawa na po yan stand pan mga sis, kaya samantalahin nyo na po yan sa ating yellow basket. Ayan, thank you sa pag-check out madam. God bless po. Buy one take one na po yan guys ha. Naka-free shipping po tayo dito sa Metro Manila. Ayan, nakadepende po yan sa location natin guys ha. 1.6 lang po yan guys. Dalawa na pong stand pan yan. Ayan, meron naman po tayo sa basket number 2 guys. Isang stand pan at isang desk pan. Ayan, go na po tayo guys sa ating yellow basket. Ayan, paunahan na lang po guys sa pag-check out. Habang naka-voucher pa po tayo mga sis ha, naka-discount pa po yan. Samantalahin nyo na po yan sa ating yellow basket. Ayan, dalawa na po yan guys ha. 1.6 lang po yan, naka-free shipping po tayo dito sa Metro Manila. Ayan, samantalahin nyo na po yan sa ating yellow basket. Sa Mindanao guys ha, expected na po yan na may shipping fee. Ayan, go na po tayo habang nakabagsak presyo po tayo. Samantalahin nyo na po yan guys. Ayan, basket number 1, dalawang stand pan po yan. Basket number 2, isang stand pan at isang desk pan. Ayan, pwede po kayo mag-check out ang isa lang. Depende na po yan sa inyo. Ayan, meron pa tayo dyan. Buy one take one na po yan guys ha. 1.6 lang po yan guys sa Metro Manila, naka-free shipping po tayo. Ayan, depende po yan sa location natin guys ha, depende po yan sa pa-discount. Ayan, kaya samantalahin nyo na po yan habang nakabagsak presyo po tayo. Hindi po yan malakas sa kuryente guys ha. Ayan, hindi maingay. Ayan, matibay po yung quality niyan guys ha. Bagsak presyo lang po tayo mga sis. Ayan, kasi naka-direct supplier na po tayo ha. Direct na po yan mga sis. Mabilis lang po yung shipment niyan. Ayan, habang makakahabol pa po tayo mga sis. Ayan, kapag makakahabol po tayo sa pag-checkout guys, mamaya naka-ship out na po yan. Ayan, kapag hindi naman po makahabol sa oras, bukas po. Ayan, samantalahin nyo na po yan guys habang nakabagsak presyo po tayo ha. Buy one take one na po yan. Ayan, thank you sa pag-check out madam. Ayan, comment lang po tayo guys ha kapag may gusto po kayong itanong. Ayan, buy one take one na po yan ha. Basket number 2, isang stand pan at isang desk pan. Ayan, sabay-sabay po yan darating sa inyong mga sis ha, kasi isang shop lang po tayo. Ayan, paunahan na lang po guys sa pag-checkout ha. Pwede po tayo magbasa ng mga customers reviews. Ayan, madami na din po nag-checkout yan. Ayan, samantalahin nyo na po yan guys habang nakabagsak presyo po tayo ha. Dalawang stand pan na po yan, basket number 1. Basket number 2, isang stand pan at isang desk pan. Ayan, naka-free shipping po tayo dito sa Metro Manila guys ha. Kapag nasa Mindanao ka po, kapag malayo yung location nyo, nakadepende na po yan sa location nyo guys, yung shipping fee. Ayan, kaya go na po tayo habang nakabagsak presyo po tayo guys. Ayan, hindi naman malaki yung shipping fee mga sis kasi may discount pa naman po yan. Ayan, basta i-check out nyo po yan guys habang hindi pa po nag-end yung mga pa-discount ni Seller and TikTok. Ayan, buy one take one na po yan guys. Samantalahin nyo na po yan sa ating yellow basket. Ayan, thank you sa pag-check out madam. Ayan, pili lang po kayo sa ating yellow basket. Basket number 1, dalawang stand pan po yan. Basket number 2, isang stand pan at isang desk pan na po yan. Yes, madam, naka-free shipping po tayo dito sa Metro Manila. Ayan, 1.6 lang po yan mga sisa. Dalawang stand pan na po yan kasi naka-free shipping po tayo dito sa Metro Manila. Ayan, kaya i-claim nyo po yung mga pa-voucher nyo, pa-discount ni Shop, ni TikTok at ni Seller. Ayan, habol-habol na po tayo guys habang naka-discount pa po tayo ha. Buy one take one na po yan guys. Basket number 2. Sa basket number 2, isang stand pan at isang desk pan na po yan. Ayan, samantalahin nyo na po yan guys habang naka-discount pa po tayo ha.
Ayan, free shipping po tayo dito sa Metro Manila guys. Ayan, i-add to cart, i-check out nyo na po yan. Ayan, habang naka-discount pa po yan guys ha, comment down, check out po tayo mga sisi ko. Ayan, basket number 2, isang stand pan, isang dispan na po yan ha. Sabay-sabay po yan na darating guys. Yes madam, tigi isang carton po sila ha, nakabox po yan. Ayan, habol-habol na po tayo sa ating yellow basket. Ayan, free shipping po tayo dito sa Metro Manila ha. Nakadepende din po yan sa ating mga account, mga sis. Ayan, yes, available po si UD, pero nakadepende po yan sa ating account. Ayan, si TikTok po yan, magdedepende po yan guys. Thank you sa pag-check out, madam. God bless po. Ayan, habol-habol na po sa pa-discount guys ha. Naka-free shipping po tayo dito sa Metro Manila guys. Ayan, samantalahin nyo na po yan habang naka-discount pa po yan guys. Sa Mindanao guys, ayan, may shipping fee po tayo pero hindi po siya ganun kalaki kasi may pa-discount na din po yan. Basta i-claim nyo po yung mga pa-voucher natin guys. Ayan, habol-habol na po tayo habang malaki pa po pa-discount. Yes, madam, pwede isa lang din po. Pwedeng isang isang electric fan, pwede po. Ayan, i-click nyo lang po yung yellow basket natin. Piliin nyo lang po yung isa. Ayan, pero kung gusto nyo po buy one take one, ayan, nasa yellow basket lang ho natin yan. 800 plus lang po yung stand pan natin mga sis. Ayan, samantalahin nyo na po yan habang nakabagsak presyo po tayo. Ayan, go na po tayo sa ating yellow basket. Ayan, matibay po yan guys ha. Hindi po yan umiinit kahit overnight. Pwede po guys. Ayan, overnight din po namin yan ginagamit guys ha. Ayan, nasa yellow basket lang ho natin yan. Hindi ko po yan pinaandar mga sis kasi nagla-live po ako para wala pong Yes madam, naka-free shipping po yan sa Metro Manila. Nakadepende po yan sa sa account natin. Ayan, habang naka-live pa po tayo, samantalahin nyo na po yan. I-add to cart at i-check out nyo na po yan. Basket number 2, isang stand pan at isang despan po. Ayan, pero kung gusto niyo ng dalawang stand pan parehas guys, basket number 1 po tayo. Ayan, free shipping po tayo dito sa Metro Manila. Sa Mindanao guys, may shipping fee po. Ayan, pero hindi naman po ganun kalaki. Ayan, samantalahin nyo na po yan guys habang nakabagsak presyo po tayo. I-claim nyo po yung mga pa-voucher nyo bago po kayo mag-checkout ha. Ayan, meron pa po yan mga pa-discount. Ayan, samantalahin nyo na po yan guys habang naka-discount po tayo ha. I-add to cart, i-check out nyo na po yan guys. Ayan, matibay, malakas po yung hangin, hindi po siya malakas sa kuryente. Ayan, go na po tayo habang naka-discount pa po tayo. Ayan, basket number 1 po guys, dalawang stand pan na po yan. Basket number 2, isang stand pan at isang desk pan. Ayan, pili lang po kayo guys kung saan po siya yung gusto nyong buy one take one. Yes madam, pwedeng isang electric fan lang po, pwede po. Ayan, kapag stand pan nasa 800 plus lang po. Ayan, samantalahin nyo na po yan guys habang nakabagsak presyo po tayo. Ayan, go na po tayo guys habang nakabagsak presyo po tayo. Ayan, pwede pa po yan pahabaan guys ha, may adjustment pa po yan. Ayan, pwede po yan pahabaan. Habol na po tayo guys sa ating yellow basket. Ayan, yes madam, naka-free shipping po tayo dito sa Metro Manila. Ayan, sa Mindanao may shipping fee, sa Visayas meron po pero hindi po ganun kalaki. Ayan, nakadepende po yan sa mga account natin guys ha. I-add to cart, i-check out yun na po yan habang nakabagsak presyo po tayo guys. Yes madam, mabilis lang po yung shipment kasi naka-direct supplier na po tayo. Ayan, samantalahin nyo na po yan guys sa ating yellow basket.
Sa Mindanao guys, sa Metro Manila, 2 to 3 days lang po. Ayan, pero kadalasan 2 days lang po. Pinakamatagal na po yung 3 days. Ayan, go na po tayo sa ating yellow basket guys. Ayan, sa Mindanao guys 6 days. Ayan, basta wala lang pong bagyo. Mabilis lang po yung shipment guys kasi naka-direct supplier na po tayo. Ayan, tigi isang box po yan guys Safe po yan makakarating po sa inyo mga sis kasi naka-box po yan na darating sa inyo. Ayan, go na po tayo sa ating yellow basket. May kasama na po yung manual guys pero madali lang naman po yan i-assemble. Ayan, malakas po yung hangin yan guys Hindi po siya malakas sa kuryente. Ayan, samantalahin nyo na po yan habang nakabagsak presyo po tayo guys I-claim nyo po yung mga pa-voucher natin. Ayan, naka-free shipping po tayo dito sa Metro Manila guys. Ayan, kapag nasa Mindanao guys may shipping fee pero hindi po ganun kalaki guys. Basta i-claim nyo po yung mga pa-voucher. Ayan, may mga pa-discount po si TikTok and seller mga sis. Kaya samantalahin nyo na po yan habang andyan pa. Ayan, i-add to cart, i-check out nyo na po yan. Ayan, thank you sa pag-check out madam. God bless po. Ayan, go na po tayo guys habang nakabagsak presyo po tayo. Ihabol-habol yun na po yan guys sa pag-check out. Ayan, paunahan na lang po sa pag-check out mga sis. Ayan, limited time lang po guys yung mga pa-discount Ayan, kaya habang andyan pa po yan guys, i-check out yun na po yan habang hindi pa po nag-end yung mga pa-discount. Ayan, habol-habol na po tayo habang naka-discount pa po tayo guys. Ayan, thank you sa pag-check out madam. Yes, naka-free shipping po tayo dito sa Metro Manila. Ayan, sa Mindanao guys, Visayas, may shipping fee pero hindi po siya ganun kalaki. Ayan, kaya samantalahin nyo na po yan guys kasi meron pa po yan mga pa-discount guys I-click nyo lang po yung mga pa-discount guys. Ayan, i-claim nyo po yan bago po kayo mag-check out para makalist po kayo ng babayaran. Ayan, free shipping naman po dito sa Metro Manila guys Ayan, mabilis lang po yung shipment yan guys Basket number 2, kapag gusto nyo po ng stand pan at this pan, nasa basket number 2. Ayan, pero kung gusto nyo ng parehas stand pan guys, dalawa na po yan guys, 1.6 lang po yan. Free shipping po yan dito sa Metro Manila. Ayan, go na po tayo guys habang nakabagsak presyo po tayo I-claim niyo po yung mga pa-voucher bago po kayo mag-check out para makalist po kayo ng babayaran nyo. Yes, pwede po yan pang overnight. Ayan, hindi po yan umiinit guys tulad ng iba na umiinit. Ayan, hindi po yan malakas sa kuryente. Pwede overnight guys. Ayan, samantalahin nyo na po yan guys habang nakabagsak presyo po yan. Pwedeng isa lang po na electric fan, pwede po. Ayan, i-click nyo lang po sa yellow basket natin. Mabilis lang po yung shipment yan. Ayan, 2 araw lang po sa Metro Manila guys. Basta wala lang pong mga, wala pong bagyo. Ayan, Mindanao guys, 6 days. Ayan, 6 na araw na po yan. Mabilis lang po yung shipment guys, basta wala lang pong problema. Ayan, samantalahin nyo na po yan nasa yellow basket lang natin guys. I-add to cart, i-check out nyo na po yan. Yes, pwede po yan pahabaan, na-adjust po yan guys. Pwede pa po yan pahabaan. Ayan, samantalahin nyo na po yan guys habang nakabagsak presyo po tayo. Ayan, limited time lang po yan guys Original price po niyan guys, halos 3,000 po yung original price niyan. Pero ngayon guys, nakabagsak presyo po yan. 2 electric fan na po yan guys, 1.6 lang po. Naka-free shipping pa po yan dito sa Metro Manila. Ayan. Thank you sa pag-check out madam. God bless po. Paunahan na lang po guys sa pag-check out guys Kasi limited time lang po yung pa-discount.
Ayan, dalawang stand pan na po yan guys ha. Pero kung gusto nyo ng may desk pan, basket number 2 po kayo. Ayan. Tigi isa po yan ng box. Thank you sa pag-check out, madam. God bless po. Ayan, habol-habol na po tayo habang nakabagsak presyo po tayo mga sis ha. Samantalahin nyo na po yan guys habang nakabagsak presyo po. Ayan, buy one take one na po yan guys ha. Pwedeng isa lang po na electric fan, pwede po. I-click nyo lang po yung yellow basket natin. Ayan, yung isa lang po nito guys nasa 800 plus lang po. Pero kapag buy one take one po guys, 1.6 lang po siya, naka-free shipping po. Ayan, yung shipping fee po natin guys, nakadepende po yan sa mga account natin at nakadepende po yan sa location. Ayan, kaya kapag nasa Metro Manila ka guys, may pa-free shipping na po sila. Ayan, bagsak presyo po tayo ngayon guys, kaya samantalahin nyo na po yan. Ayan, habol-habol na po tayo habang nakabagsak presyo po tayo mga sis. Ayan, go na po tayo sa ating yellow basket. Ayan. Yes, madam. Malakas po yung hangin yan, guys, ha. Matibay po yan. Ayan, na-adjust din po yan, guys, ha. Pwede nyo pa po yan pahabaan. Ayan, habang bagsak presyo pa po yan, guys, ha. Pwede, yes, madam, kahit isang electric pan lang po. Kung gusto nyo, pwede lang po isa. Pwede po. Ayan, pero kung buy one take one, guys, i-click nyo na po yung yellow basket natin. Pwede po kayong mamili kung isa lang or dalawa. Ayan. Malaki lang po talaga discount kapag buy one take one. Ayan, samantalahin nyo na po yan guys habang nakabagsak presyo po tayo. Ayan, thank you sa pag-check out, madam. God bless po. Ayan, i-add to cart, check out nyo na po yan guys. Ayan, bagsak presyo po yan mga sis ha, kaya samantalahin nyo na po yan sa ating yellow basket. Ayan, kapag wala pa pong pera, pwede po tayo mag-add to cart lang muna, pero i-make sure po na ma-check out natin yan bago mag-end po yung pa-discount. Ayan. Original price po nito guys, halos 3,000 plus. Ayan, bagsak presyo po tayo ngayon mga sis. Yes madam, mabilis lang po yung shipment kasi naka-direct supplier na po tayo ha. Direct na po siya sa kay seller guys. Ayan, mabilis lang po yung shipment niyan guys. Ayan, paunahan na lang po guys sa pag-checkout. Ayan, humabol na po guys sa pag-checkout. Ayan, habol-habol na po tayo guys ha, naka-buy one take one na po yan. Ayan, pwede pa po yan pahabaan ha, pwede pa po yan itaas. Ayan, adjust nyo lang po ito paikot yung nasa gitna. Dalawang stand pan na po yan guys ha, 1.6 lang po yan guys kapag nasa Metro Manila ka po. Ayan, makakaabal ka po ng free shipping sa Metro Manila guys ha. Nakadepende din po yan sa ating location. Ayan, go na po tayo guys habang nakabagsak presyo po tayo. I-claim nyo po yung mga pa-voucher and discount po natin guys. Samantalahin nyo na po yan guys habang naka-live pa po tayo ha. Makakaabal lang po tayo ng mga pa-discount habang nasa live pa po tayo. Ayan, pwede po tayo mag-add to cart lang po mga sis ha. Ayan, i-add to cart, i-check out yun na po yan. Dalawa na po yan guys ha. Dalawa na po yan stand pan mga sis. Kaya samantalahin nyo na po yan sa ating yellow basket. Ayan, thank you sa pag-check out madam. God bless po. Buy one take one na po yan guys ha. Naka-free shipping po tayo dito sa Metro Manila. Ayan, nakadepende po yan sa location natin guys ha. 1.6 lang po yan guys. Dalawa na pong stand pan yan. Ayan, meron naman po tayo sa basket number 2 guys. Isang stand pan at isang desk pan. Ayan, go na po tayo guys sa ating yellow basket.
Ayan, paunahan na lang po guys sa pag-checkout. Habang naka-voucher pa po tayo mga sis ha, naka-discount pa po yan. Samantalahin nyo na po yan sa ating Yellow Basket. Ayan, dalawa na po yan guys ha. 1.6 lang po yan, naka-free shipping po tayo dito sa Metro Manila. Ayan, samantalahin nyo na po yan sa ating Yellow Basket. Sa Mindanao guys ha, expected na po yan na may shipping fee. Ayan, go na po tayo habang nakabagsak presyo po tayo. Samantalahin nyo na po yan guys. Ayan, basket number 1, dalawang stand pan po yan. Basket number 2, isang stand pan at isang desk fan. Ayan, pwede po kayo mag-check out ang isa lang. Depende na po yan sa inyo. Ayan, meron pa tayo dyan. Buy one take one na po yan guys ha. 1.6 lang po yan guys sa Metro Manila, naka-free shipping po tayo. Ayan, depende po yan sa location natin guys ha, depende po yan sa pa-discount. Ayan, kaya samantalahin nyo na po yan habang nakabagsak presyo po tayo. Hindi po yan malakas sa kuryente guys ha. Ayan, hindi maingay. Ayan, matibay po yung quality niyan guys ha. Bagsak presyo lang po tayo mga sis. Ayan, kasi naka-direct supplier na po tayo ha. Direct na po yan mga sis. Mabilis lang po yung shipment niyan. Ayan, habang makakahabol pa po tayo mga sis. Ayan, kapag makakahabol po tayo sa pag-checkout guys, mamaya naka-ship out na po yan. Ayan, kapag hindi naman po makahabol sa oras, bukas po. Ayan, samantalahin nyo na po yan guys habang nakabagsak presyo po tayo ha. Buy one take one na po yan. Ayan, thank you sa pag-checkout madam. Ayan, comment lang po tayo guys ha kapag may gusto po kayong itanong. Ayan, buy one take one na po yan ha. Basket number 2, isang stand pan at isang desk pan. Ayan, sabay-sabay po yan darating sa inyong mga sis ha, kasi isang shop lang po tayo. Ayan, paunahan na lang po guys sa pag-checkout ha. Pwede po tayo magbasa ng mga customers reviews. Ayan, madami na din po nag-checkout yan. Ayan, samantalahin nyo na po yan guys habang nakabagsak presyo po tayo ha. Dalawang stand pan na po yan, basket number 1. Basket number 2, isang stand pan at isang desk pan. Ayan, naka-free shipping po tayo dito sa Metro Manila guys ha. Kapag nasa Mindanao ka po, kapag malayo yung location nyo, nakadepende na po yan sa location nyo guys, yung shipping fee. Ayan, kaya go na po tayo habang nakabagsak presyo po tayo guys. Ayan, hindi naman malaki yung shipping fee mga sis kasi may discount pa naman po yan. Ayan, basta i-check out nyo po yan guys habang hindi pa po nag-end yung mga pa-discount ni Seller and TikTok. Ayan, buy one take one na po yan guys. Samantalahin nyo na po yan sa ating Yellow Basket. Ayan, thank you sa pag-check out madam. Ayan, pili lang po kayo sa ating Yellow Basket. Basket number 1, dalawang stand pan po yan. Basket number 2, isang stand pan at isang desk pan na po yan. Yes, madam, naka-free shipping po tayo dito sa Metro Manila. Ayan, 1.6 lang po yan mga sisa. Dalawang stand pan na po yan kasi naka-free shipping po tayo dito sa Metro Manila. Ayan, kaya i-claim nyo po yung mga pa-voucher nyo, pa-discount ni Shop, ni TikTok at ni Seller. Ayan, habol-habol na po tayo guys habang naka-discount pa po tayo ha. Buy one take one na po yan guys. Basket number 2. Sa basket number 2, isang stand pan at isang desk pan na po yan. Ayan, samantalahin nyo na po yan guys habang naka-discount pa po tayo ha. Ayan, free shipping po tayo dito sa Metro Manila guys. Ayan, i-add to cart, i-check out nyo na po yan. Ayan, habang naka-discount pa po yan guys ha, comment down, check out po tayo mga sisi ko. Ayan, basket number 2, isang stand pan, isang desk pan na po yan ha. Sabay-sabay po yan na darating guys. Yes madam, tigi isang carton po sila ha, nakabox po yan. Ayan, habol-habol na po tayo sa ating Yellow Basket. Ayan, free shipping po tayo dito sa Metro Manila ha. Nakadepende din po yan sa ating mga account mga sis. Ayan, yes, available po si COD pero nakadepende po yan sa ating account. Ayan, si TikTok po yan, magdedepende po yan guys. Thank you sa pag-check out madam. God bless po. Ayan, habol-habol na po sa pa-discount guys ha. Naka-free shipping po tayo dito sa Metro Manila guys. Ayan, samantalahin nyo na po yan habang naka-discount pa po yan guys. Sa Mindanao guys, ayan, may shipping fee po tayo pero hindi po siya ganun kalaki kasi may pa-discount na din po yan. Basta i-claim nyo po yung mga pa-voucher natin guys.
Ayan, habol-habol na po tayo habang malaki pa po pa-discount. Yes, madam, pwede isa lang din po. Pwedeng isang isang electric fan, pwede po. Ayan, i-click nyo lang po yung yellow basket natin. Piliin nyo lang po yung isa. Ayan, pero kung gusto nyo po buy one take one, ayan, nasa yellow basket lang ho natin yan. 800 plus lang po yung stand fan natin mga sis. Ayan, samantalahin nyo na po yan habang nakabagsak presyo po tayo. Ayan, go na po tayo sa ating yellow basket. Ayan, matibay po yan guys ha. Hindi po yan umiinit kahit overnight. Pwede po guys. Ayan, overnight din po namin yan ginagamit guys ha. Ayan, nasa yellow basket lang ho natin yan. Hindi ko po yan pinaandar mga sis kasi nagla-live po ako para wala pong Yes, madam, naka-free shipping po yan sa Metro Manila. Nakadepende po yan sa sa account natin. Ayan, habang naka-live pa po tayo, samantalahin nyo na po yan. I-add to cart at i-check out nyo na po yan. Basket number 2, isang stand pan at isang desk pan po. Ayan, pero kung gusto niyo ng dalawang stand pan parehas guys, basket number 1 po tayo. Ayan, free shipping po tayo dito sa Metro Manila. Sa Mindanao guys, may shipping fee po. Ayan, pero hindi naman po ganun kalaki. Ayan, samantalahin nyo na po yan guys habang nakabagsak presyo po tayo. I-claim nyo po yung mga pa-voucher nyo bago po kayo mag-checkout ha. Ayan, meron pa po yan mga pa-discount. Ayan, samantalahin nyo na po yan guys habang naka-discount po tayo ha. I-add to cart, i-checkout nyo na po yan guys. Ayan, matibay, malakas po yung hangin, hindi po siya malakas sa kuryente. Ayan, go na po tayo habang naka-discount pa po tayo. Ayan, basket number 1 po guys, dalawang stand pan na po yan. Basket number 2, isang stand pan at isang desk pan. Ayan, pili lang po kayo guys kung saan po siya yung gusto nyong buy one take one. Yes madam, pwedeng isang electric fan lang po, pwede po. Ayan, kapag stand pan nasa 800 plus lang po. Ayan, samantalahin nyo na po yan guys habang nakabagsak presyo po tayo. Ayan, go na po tayo guys habang nakabagsak presyo po tayo. Ayan, pwede pa po yan pahabaan guys ha, may adjustment pa po yan. Ayan, pwede po yan pahabaan. Habol na po tayo guys sa ating yellow basket. Ayan, yes madam, naka-free shipping po tayo dito sa Metro Manila. Ayan, sa Mindanao may shipping fee, sa Visayas meron po, pero hindi po ganun kalaki. Ayan, nakadepende po yan sa mga account natin guys ha. I-add to cart, i-check out yun na po yan habang nakabagsak presyo po tayo guys. Yes madam, mabilis lang po yung shipment kasi naka-direct supplier na po tayo. Ayan, samantalahin nyo na po yan guys sa ating yellow basket. Sa Mindanao guys, sa Metro Manila, 2 to 3 days lang po. Ayan, pero kadalasan 2 days lang po. Pinakamatagal na po yung 3 days. Ayan, go na po tayo sa ating yellow basket guys. Ayan, sa Mindanao guys 6 days. Ayan, basta wala lang pong bagyo. Mabilis lang po yung shipment guys kasi naka-direct supplier na po tayo. Ayan, tigi isang box po yan guys ha. Safe po yan makakarating po sa inyo mga sis kasi naka-box po yan na darating sa inyo. Ayan, go na po tayo sa ating yellow basket. May kasama na po yung manual guys pero madali lang naman po yan i-assemble. Ayan, malakas po yung hangin yan guys ha. Hindi po siya malakas sa kuryente.
Ayan, samantalahin nyo na po yan habang nakabagsak presyo po tayo guys ha. I-claim nyo po yung mga pa-voucher natin. Ayan, naka-free shipping po tayo dito sa Metro Manila guys. Ayan, kapag nasa Mindanao guys, may shipping fee pero hindi po ganun kalaki guys. Basta i-claim nyo po yung mga pa-voucher. Ayan, may mga pa-discount po si TikTok and seller mga sis. Kaya samantalahin nyo na po yan habang andyan pa. Ayan, i-add to cart, i-check out nyo na po yan. Ayan, thank you sa pag-check out madam. God bless po. Ayan, go na po tayo guys ha, habang nakabagsak presyo po tayo. Ihabol-habol yun na po yan guys sa pag-check out. Ayan, paunahan na lang po sa pag-check out mga sis. Ayan, limited time lang po guys yung mga pa-discount ha. Ayan, kaya habang andyan pa po yan guys, i-check out yun na po yan habang hindi pa po nag-end yung mga pa-discount. Ayan, habol-habol na po tayo habang naka-discount pa po tayo guys. Ayan, thank you sa pag-check out madam. Yes, naka-free shipping po tayo dito sa Metro Manila. Ayan, sa Mindanao guys, Visayas, may shipping fee pero hindi po siya ganun kalaki. Ayan, kaya samantalahin nyo na po yan guys ha, kasi meron pa po yan mga pa-discount guys ha. I-click nyo lang po yung mga pa-discount guys. Ayan, i-claim nyo po yan bago po kayo mag-check out para makalist po kayo ng babayaran. Ayan, free shipping naman po dito sa Metro Manila guys ha. Ayan, mabilis lang po yung shipment yan guys ha. Basket number 2, kapag gusto nyo po ng stand pan at this pan, nasa basket number 2. Ayan, pero kung gusto nyo ng parehas stand pan guys, dalawa na po yan guys, 1.6 lang po yan. Free shipping po yan dito sa Metro Manila. Ayan, go na po tayo guys habang nakabagsak presyo po tayo ha. I-claim niyo po yung mga pa-voucher bago po kayo mag-check out para makalist po kayo ng babayaran nyo. Yes, pwede po yan pang overnight. Ayan, hindi po yan umiinit guys ha, tulad ng iba na umiinit. Ayan, hindi po yan malakas sa kuryente. Pwede overnight guys. Ayan, samantalahin nyo na po yan guys ha, habang nakabagsak presyo po yan. Pwedeng isa lang po na electric fan, pwede po. Ayan, i-click nyo lang po sa yellow basket natin, mabilis lang po yung shipment yan. Ayan, 2 araw lang po sa Metro Manila guys, basta wala lang pong mga, wala pong bagyo. Ayan, Mindanao guys, 6 days. Ayan, 6 na araw na po yan. Mabilis lang po yung shipment guys, basta wala lang pong problema. Ayan, samantalahin nyo na po yan ha, nasa yellow basket lang ho natin guys. I-add to cart, i-check out nyo na po yan. Yes, pwede po yan pahabaan, na-adjust po yan guys. Pwede pa po yan pahabaan. Ayan, samantalahin nyo na po yan guys habang nakabagsak presyo po tayo. Ayan, limited time lang po yan guys ha. Original price po niyan guys, halos 3,000 po yung original price niyan. Pero ngayon guys, nakabagsak presyo po yan. 2 electric fan na po yan guys, 1.6 lang po. Naka-free shipping pa po yan dito sa Metro Manila. Ayan. Thank you sa pag-check out madam. God bless po. Paunahan na lang po guys sa pag-check out guys ha. Kasi limited time lang po yung pa-discount. Ayan, 2 stand pan na po yan guys ha. Pero kung gusto nyo ng may desk pan, basket number 2 po kayo. Ayan, tigi-isa po yan ng box. Thank you sa pag-check out madam. God bless po. Ayan, habol-habol na po tayo habang nakabagsak presyo po tayo mga sis ha. Samantalahin nyo na po yan guys habang nakabagsak presyo po. Ayan, buy one take one na po yan guys ha. Pwedeng isa lang po na electric fan, pwede po. I-click nyo lang po yung yellow basket natin. Ayan, yung isa lang po nito guys nasa 800 plus lang po. Pero kapag buy one take one po guys, 1.6 lang po siya, naka-free shipping po. Ayan, yung shipping fee po natin guys, nakadepende po yan sa mga account natin at nakadepende po yan sa location. Ayan, kaya kapag nasa Metro Manila ka guys, may pa-free shipping na po sila.
Ayan, bagsak presyo po tayo ngayon guys, kaya samantalahin nyo na po yan. Ayan, habol-habol na po tayo habang nakabagsak presyo po tayo mga sis. Ayan, go na po tayo sa ating yellow basket. Ayan. Yes madam, malakas po yung hangin yan guys ha, matibay po yan. Ayan, na-adjust din po yan guys ha, pwede nyo pa po yan pahabaan. Ayan, habang bagsak presyo pa po yan guys ha, pwede, yes madam, kahit isang electric pan lang po kung gusto nyo, pwede lang po, isa, pwede po. Ayan, pero kung buy one take one guys, i-click nyo na po yung yellow basket natin. Pwede po kayong mamili kung isa lang or dalawa. Ayan. Malaki lang po talaga discount kapag buy one take one. Ayan, samantalahin nyo na po yan guys habang nakabagsak presyo po tayo. Ayan, thank you sa pag-checkout madam. God bless po. Ayan, i-add to cart, checkout nyo na po yan guys. Ayan, bagsak presyo po yan mga sis ha, kaya samantalahin nyo na po yan sa ating yellow basket. Ayan, kapag wala pa pong pera, pwede po tayo mag-add to cart lang muna, pero i-make sure po na ma-checkout natin yan bago mag-end po yung pa-discount. Ayan. Original price po nito guys, halos 3,000 plus. Ayan, bagsak presyo po tayo ngayon mga sis. Yes madam, mabilis lang po yung shipment kasi naka-direct supplier na po tayo ha. Direct na po siya sa kay seller guys. Ayan, mabilis lang po yung shipment niyan guys. Ayan, paunahan na lang po guys sa pag-checkout. Ayan, humabol na po guys sa pag-checkout. Ayan, habol-habol na po tayo guys ha, naka-buy one take one na po yan. Ayan, pwede pa po yan pahabaan ha, pwede pa po yan itaas. Ayan, adjust nyo lang po ito paikot yung nasa gitna. Ayan, for flexing naman po ng disband guys, nasa pin post ko na po yan guys ha. Itingnan nyo na lang po guys. Ayan guys, ngayon na lang to nakabagsak presyo kaya samantalahin nyo na habang nakalive pa po tayo. Ayan, naka-buy one take one na po yan guys ha. Free shipping na din po tayo dito sa Metro Manila kapag nasa Mindanao ka.